ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਰਗੂਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਦਰ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀज़ों तो परहेज़ करना चाहिए। आओ आप सब तो पहला वेलकम कहिए और जानिए मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब सबसे पहले वेलकम कहूँगा आपको अपने चैनल रिसेंट टाइम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मामून भाई आपका, आपकी मोहब्बतों का। आज का जो मौजू है सर उस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज का टॉपिक है रमज़ान कैसे गुजारें। इस उन्वान पे कुछ बात करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहलों के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। ये अल्लाह ताला का इस उम्मत के ऊपर एक ख़ास इनाम और फ़ज़ल है और करम है कि उसने रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने को नेमत के तौर पर हमें अता किया। इस रमज़ान के अंदर 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का होता है, उसके अंदर अल्लाह की खूब रहमतें नाजिल होती हैं। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है। जिन लोगों ने गुनाह किए हैं मौके की मुनासिबत से अल्लाह ताला ने इसमें अजर भी डबल रख दिया है। अगर आदमी नफल पढ़ता है तो फ़र्ज़ का है और अगर फ़र्ज़ पढ़ता है तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो अल्लाह ने इनामात की बारिशें की हैं रहमत के ज़रिए। और ऐसे ही इंसान से गुनाह होते हैं, इंसान गुनाहों का पुतला होता है, तो अल्लाह ने मग़फ़िरत का अशरा रखा है कि इंसान मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह से तौबा करे तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और ऐसे ही आखिरी अशरा जहन्नम के खुलासी का है। ख़ुद एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेंबर के ऊपर बैठे, सहाबा को करीब बुला लिया तो पहले मेंबर की सीढ़ी के ऊपर कदम रखा तो आपने बड़ी ज़ोर से कहा आमीन, फिर दूसरी पर रखा फिर आमीन, ऐसे ही आमीन कहा। तो जब खुतबा हो गया और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे उतरे तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल मेरे करीब आया और जिब्राईल ने आके कहा कि हलाकत हो उन लोगों के लिए जो रमज़ान को पाएँ और फिर अपनी मग़फ़िरत न करवा सकें। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ा अजर रखा है। हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम रमज़ान का अगर मुक़द्दस महीना अल्लाह ने अता कर दिया तो अब तक़वे के साथ इसको गुजारें। ख़ुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रमज़ान का मकसद ही तक़वे को हासिल करना है। और तक़वे का मकसद ये है कि इंसान जो है अल्लाह ताला से, जैसे हम खाने पीने से परहेज़ रखते हैं, हर वक्त इंसान छुप के भी नहीं खा सकता, खुल के भी नहीं खा सकता, ये डर रहता है कि अल्लाह ना देख ले। और ऐसे ही नमाज़ों का अहतमाम करते हैं। हमें चाहिए कि हम नवाफिल का कसरत से अहतमाम करें। और सबसे बड़ा रिश्ता रमज़ान का है कुरान करीम का। ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के साथ व हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कुरान जिब्राईल का सुनते थे और जिब्राईल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते थे। ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। तो सबसे बड़ा रिश्ता हमारा कुरान से होना चाहिए। हमें रोज़ाना मामूल बनाना चाहिए, यौमिया हम 3 सिपारों का कम से कम अहतमाम करें। हर नमाज के बाद हस्ब मामूल कुरान पढ़ लें। सबसे अच्छा तरीक़ा ये है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें, समझने की कोशिश करें। चूँकि ये वाकई एक अजीब सी अल्लाह ताला की तरफ से करामत भी होती है कि आदमी पूरे साल बड़े मामूल से खाता है। कोई शुगर का मरीज़ है वो कुछ नहीं खा सकता, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है उसका टाइम 9 बजे का खाने का होता है, किसी का 10 बजे का होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई मरीज़ हो या सही हो, सब के सब सुबह फजर में सहरी खाते हैं, सब के मामूल टूट जाते हैं। ऐसी अफ्तारी सब एक साथ करते हैं। तो अल्लाह ताला इस महीने में ऐसी ऐसी नेमतें उन लोगों को अता कर दें जो तसव्वुर भी नहीं करते। अब जिन लोगों को अल्लाह ने मौका दिया रमज़ान को पाने का, वो इसको जो है
اس کی رحمتوں کو تلاش کریں، اس میں مغفرت کروائیں۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ پورے رمضان اعتکاف میں بیٹھے، پہلے عشرے میں بیٹھے، دوسرے میں بیٹھے، تیسرے میں بیٹھے، پھر کہنے لگے کہ میں اس لیے بیٹھا، پہلے عشرے میں ہو سکتا ہے شب قدر پہلے عشرے میں ہو، پھر دوسرے میں تلاش کی، آخر میں جا کے تیسرے عشرے میں شب قدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آخر عشرے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعتکاف میں بیٹھیں، اور روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنے کا بھی روزہ ہے۔ آدمی زبان کا بھی روزہ رکھے، زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں سے بد نگاہی نہ کرے۔ کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں سے غیبت نہ سنے، نہ غیبت سنے، نہ کرے زبان سے۔ ایسے ہی کسی برے کام کی طرف نہ چلے۔ روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دماغ میں بھی آدمی ان چیزوں کو نہ سوچے، حسد، کینہ، بغض، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو اس رمضان کو بڑے عبادات کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور ایسی پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں۔ اور جو لوگ جو ہے سود کاروبار کا کام کرتے ہیں یا ایسے ہی یہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے، تو وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ وہ اپنے ان پیسوں سے روزے داروں کی افطاری نہ کروائیں، چونکہ وہ پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، وہ سارا جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ وہ خود کوشش کریں کہ ہم حلال کمائیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ خالی جو ہے اس چیز کا روزہ نہیں ہوتا کہ صبح سحری کھا لی اور شام کو افطاری کر لی، کام وہی چل رہے ہیں، نہیں، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، انسان کے پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے، اس کے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی برکت سے انسان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، بشرطے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آگے آ کر آنسو نکال کر اور میرے سامنے بڑی آہو عاجزی کے ساتھ جو ہے توبہ کرے، استغفار کرے، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تمہارا رب بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تم کم سے کم اس نیت سے میرے سامنے تو آؤ، میرے دربار میں تو آؤ۔ جس طریقے سے شروع رمضان میں مسجدوں میں تراویح کا اہتمام بڑی پابندی سے ہوتا ہے، ایسی پورے رمضان رکھنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسجدوں میں قرآن جلدی پورا ہو جاتا ہے، پھر وہاں جو ہے تراویح کا اہتمام کم ہو جاتا ہے، تعداد کم ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی، پورے رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور ان چیزوں کو ہم لوگ تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ بلکہ شب قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دی گئی تھی، شب قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دی گئی تھی، لیکن جب بتلائی تو آپ چلے تو دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ کو بلا دیا گیا۔ اب دیکھو، دو ایمان والوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا۔ اب ہمیں بھی ان چیزوں سے رکنا چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی ایسی چیزیں ہمارے عمل سے نہ ہوں، بلکہ ہمارے عمل سے تو اخلاق حسنہ جو ہے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم دشمنوں سے بھی محبت سے ملیں، دوستوں سے بھی محبت سے ملیں، اور انسانیت کے پیغام کو بڑھائیں، قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت ہمیں قرآن کے طور پر دی ہے، کسی امت کو نہیں دی ہے، کسی مذہب کو نہیں دی ہے۔ پورا سب کچھ قرآن کے اندر ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اور اس کے مرنے تک کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کیا کرنا ہے، اللہ نے پوری رہنمائی قرآن کے اندر رکھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بڑی ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے اندر متقیوں کے لیے۔ اب تلاش ہمیں کرنی ہے۔ تو یہی چند باتیں تھی کہ رمضان کو کیسے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جی۔ مفتی مرغوب صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اور بہت اچھے الفاظ دے نال رمضان کیویں گزاریے ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਹਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਵਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਦਕੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।